दशकं 39 योगमायै रागं भवन्तमयमुद्वहन् यदुकुलोद्वहो निस्सरन् ददर्श गगनोच्छलज् जलभरां कलिन्दात्मजाम् अहो सलिलसञ्चयस् स पुनरैन्द्रजालोदितो जलौघ इव तत्क्षणात् प्रपदमेयताम् आययौ प्रसुप्तपशुपालिकां निभृतमारुधद्बालिकाम् अपावृतकवाटिकां पशुपवाटिकामाविशन् भवन्तमयमर्पयन् प्रसवतल्पके तत्पदात् वहन् कपटकन्यकां स्वपुरमागतो वेगतः ततस्त्वदनुजारव क्षपितनिद्रवेगद्रवत् भटोत्करनिवेदित प्रसववार्तयैवार्तिमान् विमुक्तचिकुरोत्कर त्वरितमापतन् भोजराट् अतुष्ट इव दृष्टवान् भगिनिकाकरे कन्यकां ध्रुवं कपटशालिनो मधुहरस्य माया भवेद् असाविति किशोरिकां भगिनिकाकरालिङ्गितां द्विपोनलिनिकान्तरां दिवमृणालिकामाक्षिपन् अपम् अयं त्वदनुजामजा मुपलपट्टके पिष्टवान् ततो भवदुपासको झटिति मृत्युपाशादिव प्रमुच्यतरसैव सा समधिरूढरूपान्तराम् अधस्तलमजग्मुषी विकसतष्टबाहुस्फुरन् महायुधमहोगता किल विहाय सादिद्युते नृशंसतरकं सते किमु मया विनिष्पिष्टया बभूव भवदन्तकः क्वचन चिन्त्यतां ते हितम् इति त्वदनुजा विभो खलमुदीर्यतं जग्मुषी मरुद्घनपणायिथा भुविं च मन्दिराण्येयुषी प्रगे पुनरगात्मजा वचनमीरिता भूभुजा प्रलम्ब भगपूतना प्रमुखदानवामानिनः भवन्निधनकाम्यया जगदि बभ्रमुर्निर्भयाः कुमारकविमारकाः किमिव दुष्करं निष्कृपैः ततः पशुपमन्दिरे त्वयि मुकुन्दनन्दप्रिया प्रसूतिशयने शये रुदति किञ्चिदञ्चत्पदे विबुध्यवनिता जनैस्तनय सम्भवे घोषिते मुदा किमु वदाम्यहो सकलमाकुलं गोकुलम् अहो खलु यशोदया नवकलाय चेतोहरं भवन्तमलमन्तिके प्रथममापि पन्थ्यादृशा पुनस्तनभरं निजं सपदि पाययन्त्यामुदा मनोहरतनुस्पृशा जगति पुण्यवन्तो जिताः भवत्कुशलकाम्यया स खलु नन्दगोपस्तदा प्रमोदभरसङ्कुलो द्विजकुलाय किन्नाददात् तथैव पशुपालकाः किमु न मङ्गलं ते निरे जगद्हृदयमङ्गल त्वमिह पाहि माम् आमयात् ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः श्री पोन्नुगुरुवायूरप्प शरणम्म चोटानिक्करैयम्मै भगवतिये शरणम् आनन्द चिन्मयने शरणं श्रीनारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते हरये नमः सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।